हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ मागो तमरी इच्छा मागो मा हे मालो मालो मा ओ तोरी ऊपर सबू साहालो जगत जननी तू लो तू तो माँ सबू आ मु जाऊँ लो सियाड़े हेटी आसुन खाइब रोसे सरलाणी जानी पारुन मु गाधेकी आसिले आस चलो चलो हेटी तुमको भोक लगिलानी ना भोक लगिलानी खटा खटा नुआ भोक भोक भत्ता भत्ता कौन कहू भरता भरता आलू भरता है खाइब आलू भरता हाँ हाँ हौ 12 नंबर मु 12 नंबर स्वामी की रखिची कांदी रे मोर हौ पछे सीए बुढ़ा बर करिची मते तो भारी आदर बुढ़ा बर मन कहे मीठा कथा मन को जोछना की छाड़ी पारे जन्ह को तुम जोछना रे देखी दुनिया तुम जोछना रे देखी दुनिया कथा रहिला मो मकुसुर को घर गढ़ी दे बेला रे भताई देवनी के बेहेला रे तुम परसकु चाहे मु रहिली तुम परसकु हेटी पिला माने देखिला तो आम बुढ़ा बुढ़ी नाच केमिति लागिला भल लागिला ना हे आम मो बुढ़ा को आसिक हेलानी 93 वर्ष हेले कौन हैला मो बुढ़ा भलिया कई हेबे नहीं मो बुढ़ार केते उच्च चिंताधारा हाँ आउ यात्रा बाटे हीरो थिला मो बुढ़ा आ मु ता हीरोइनी सही लगिबा हाँ छाड़ से कथा गुड़ा कौन पाइब आउ चल मु रोसईटा तुमको देखई दउची आउ आमे बुढ़ा बुढ़ी जाऊँ खाइबू ना कौन कहूच खाइब आइबा खाइबा कौन आउ कौन करब आउ हाँ चल खाइबा चल चल जीवा चल खाइबा चल चल छाता ऊपर को चल जीवा बसी खाइबा आउ एटा कौन डोरीटे पड़ हाँ चलो ना तमें चल बेसी पार्टी करनी गेजरे गेजरे हुअनी चल ହେଇଟି ପିଲାମାନେ ମାଟି ଆଳୁ ଭରତା କରିବା ଦେଖ ମାଟି ଆଳୁକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ମୁଁ ସିଝାଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲ କି ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଚକଟି ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲି ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି ସୋରିଷ ଟିକେ ନେଲି ସେଇଥିରେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥେନି ପକାଇଲି ସେଇଥିରେ ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚିକି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେବା ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବା ବୁଝିଲ କି ହଁ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁକୁ ଚକଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଇକୁ ପକାଇଦେଲି ସେଇଥିରେ ଏଇଟା କରି ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସତ କଥା କହୁଛି ବୁଝିଲ ନା ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଲି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ନଦେଲେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବି ହେଇଗଲା ମୋର ମାଟି ଆଳୁ ଭରତା କରିକି ଖାଇବରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।